अरे शुणे हाँ एने कौन है विषय वस्तु बुझिलु तो ये कामधेनु पिल्लार सेवा जत्न नेला डबा क्षीर खुआइला हे अरे कामधेनु कोन दुग्ध दोनु थाए कि से डबा क्षीर दबो ना मुई ना से तो डबा क्षीर थिला एनु एमिति जत्न सेवा कले एहे शुक्ल पक्षरे जन्हे बढ़े कलानिधि से परी कुमारंगर शोभा हेला पृथ्वी निजे से शिशु को विभाननगर श्री ऋषेशृंग बोली नाम देले हाँ बुझिलु से शिशुटी नाम ऋषेशृंग बोली लेछिन हई कालक्रमे बयस तांग बढ़ी बढ़ी गला अच्छा 4 वर्ष आसी करी पूरण होइला होइला 4 वर्ष 4 मास 4 दिन ठारे एहे विद्या पढ़ाइले निजे गुरु जोगरे हाँ हाँ अरे बापा को जहा जना थिला हाँ 10 वर्ष बेलू सकल विद्या पढ़ी पंडित हो गले एवं तपस्या सिद्धांत एमती कले बापा ठारू बली गले ऋष्यशृंग मुनि भज राम हे परिसाधना करी देले ब्रह्म ज्ञानी सुज्ञान हे गत जन्मे सरस्वती उधार नहीं थिले सुज्ञान हे ए जन्म रे शुद्ध सह मिसी विद्या देले जय राम हे राम राम हे नवीन सुंदर घन श्याम हे ए परी शिशु देख हे बड़ू अच्छी जान भाई भाई हे तपस्या उत्तीर्ण ऋष्यशृंग ब्राह्मण हरि राम हे देखू देखू ऋष्यशृंग को 16 वर्ष होइला जय राम हे तपस्या महापंडित से हेले भला राम राम हे नवीन सुंदर घन श्याम हे आज्ञा बापा ठू बड़ी गले पुओ विद्या बुद्धि ज्ञान साधना सिद्धि दे बुझिल कौन मोर कथा टे मन पड़गला कौन रे बोले बापा हेले गुरु हाँ शिष्य है पुओ हाँ एमती गोटे गुरुंकर हाँ गोटे शिष्य पुओ बा चेला थिला अच्छा हेले गोटे नदी थाए हाँ नदी सेपारी रे होची शिष्य पुअर घर अच्छा नदी एपट कूल तड़े होची गुरुंकर आश्रम हेला हेले से शिष्य पिला गुरु भक्ति तार बहुत अगाध परिमाण रे थाए भल थाए जेतेबेले टिके फुर्सत मिलिवो अच्छा किछ नहले बेल बुढ़िया उपरओलिया संध्या कालीन हेले मध्य गुरु दर्शन को आसु थाए गुरु को टिके दर्शन करू थाए अच्छा दिनकर घटना हाँ गुरुंक पाखरे बसी छेका एमती भितर टिके प्रबल वर्षा हो गला वर्षा छाड़ी गला नदी रे जबर बढ़ी पानी पळेलाणी बन्या हो जाइछि हेले अच्छा शिष्य कहला गुरुदेव मत विदाय दिंतु अच्छा मुझे मोर घर को आज जी राति पाइले मु तो लेबर खटिले बंचुची बापा अच्छा अच्छा मुझे आज रही पारिनी पलैबी गुरु मना कले से पुओ शिष्य पुओ ग्रहण कलानी पलैया बाध्य कला अर्थात गुरुंगर कथा को ग्रहण कलानी नहीं कला जे छाड़ असुविधा अच्छी अच्छा हैला हेले गुरु कहले हई रे तू केमिति एड़ बड़ नदी रे पार हबु रे अच्छा ये कहला गुरु की आश्चर्य कथा आपण हेले गुरु आपण हेले कर्णधार आपण हेले नाविक आपणकर ना आपणकर रूप एगुड़ाक मु चिंता करिक पळेबी बा अच्छा मु भाबुची आपण मो कांधरे अछंती मु पळेबार ही पळेई पारिबी अच्छा गुरु मध्य आ बळेलेनी जा हौ जदि तोर दृढ़ विश्वास अछि जा तबे जा हेले शिष्य पुओ कौन कला जिन नदी रे पसिगला ए नहीं पिंधा बसन पत्र सब मुंडरे बांधी देला अच्छा गोटे गामछा खंडे पिंधि पकेला अच्छा भितर ड्राइटा अच्छी कोडी पहरी पड़ो थाए तो कोडी जोड़ी गोड़ पाइला चाली चाली पड़ो थाए हैला किंतु नदी पारी पळेई गला अच्छा ता घरे से रहिला हां हेले 2 दिन पर टिके बढी छिल्ला हां आउ थरे शिष्य पुओ आसिला गुरु को दर्शन करिया पे गुरु पचले हरे पुओ हां काली जो गलु तू पळेलु सिना पुओ रे फोन फान हेले कलुनु अच्छा ए बढ़ी पानी रे मो शिष्य पुओ किमिति गला मु खाली तो ऊपर ध्यान रे थिली रे धन आहा मला बापा बा गुरुदेव स्वामी पाठरे अछि परा गुरुदेव स्वामी आपनकर ना धरली आपनकर नाम दर्शन करी जाईछि मते किछ असुविधा नै मु पळिली बेला ताहले मु एथर केडे लोक हे गली अच्छा मु गुरु मो ना धरी मो शिष्य पेले एडा बड़ नदी रे जदी पारी हे गला हां मु एथर केडे बड़ लोक हे गली अच्छा बोले से पळेला हाँ तई आर दिन गुरु विचार कले आउटे नदी बढ़ी अच्छी अच्छा बोले मु आज शिष्य पिला घर को जीवी
ହେଲେ ସେ ସିନା ଗୁରୁଙ୍କର ନାଁଟା ଧରି ଧରି ପାର ହେଇଯାଉଥିଲେ ଇଏ ନିଜର ନାଁଟା ଧରି ଧରି ପାଣିରେ ପଇଲେ। ଆଚ୍ଛା ଯେମିତି ପାଣିରେ ପଶିଗଲେ ଭାଇ ଦିଟା ଆଉଣ୍ଡ ମୋଡ଼ିଦେଲା ବାଲି ସନ୍ଧିରେ ପକେଇଦେଲା। ଓହୋ ଡୁବିଗଲେ ଗୁରୁ। ଓହୋ ହୋ ହୋ ଶୁଣେ ଶୁଣେ ହଁ ହଁ ହେଲେ କଥା ଏନେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ହଁ ହଁ ଆରେ ବାବୁ ହଁ ଯିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଯିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକୃତିରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ବୁଝିଲୁ। ଏନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି ମନେ ମନେ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଏନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ତପସ୍ୟା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଫଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପଡ଼ିଲା। ସୁଜ୍ଞଜନ ହେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଗଲେ ବିଭାଣ୍ଡକ ଭଳା ଭଜ ରାମ ହେ ତାହା ଜାଣି ଇନ୍ଦ୍ର ଅତି ସନ୍ତୋଷ ଲୋଭିଲେ। ରାମ ରାମ ହେ ଯାଉଛି କିଛି ବର ତାଙ୍କୁ ଦେବି ମୁଁ ବୋଇଲେ। ରାମ ରାମ ହେ ଭଜ ରାମ ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଘନ ଶ୍ୟାମ ହେ। ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ର ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏମିତି ତପସ୍ୟା କଲେ ବାଳକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେଇଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ମନେ କରିଲେ ବିଚାର ହୋଇ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ପାଶେ ହୋଇଲେ ହାଜର ବୋଇଲେ ହେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ପରା ଅଟୁ ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜନ ହେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜନ ତପସ୍ୟାରେ ଆମ୍ଭେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲୁ ଯାଚି ବର ଦେବାକୁ ନିକଟେ ଅଇଲୁ ହେ ପାଶକୁ ଆସିଲୁ। ହେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁଁ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ତୁମର ଯୋଉ ଭଦ୍ର ଯୋଉ ନମ୍ର ଯୋଉ ସହିଷ୍ଣୁତା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା ଯୋଉ ସିଦ୍ଧି ତମରେ ସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଅପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲି। ଅପ୍ରସନ୍ନ କ'ଣ হবে ମୂର୍ଖ? ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ନା ମୁଁ ଅପ୍ରସନ୍ନ ହେଲି। ଅଯୋଗ୍ୟ ଭଳିଆ କହୁଛୁ ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛି। ନାଇଁ ଆମେ ମୂର୍ଖ ତିନିଟା ଲୋକର ହଉଛି କି ଏଡେ ବଡ ଏଣୁ ତମକୁ ବର ଦେବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ହଇ ତ ସେତେବେଳେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନି କି ବର ମାଗିଥିଲେ? ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ଆସିବେ ତମ ପାଖକୁ ଆଚ୍ଛା ପାଳିଆ ବାବୁ ତମକୁ କ'ଣ ବର ଦରକାର ତମେ କ'ଣ ମାଗିବ? ସେଇଟା ସେତେବେଳର ଇଚ୍ଛା ଏବେ କିଏ କହିପାରିବ କି? ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଋଷି କ'ଣ ବର ମାଗିଲେ କହିଲ? ବୋଇଲେ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନି ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିନି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନି ଯାହା ହଉ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କର ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏଣୁ ମୋର ଭକ୍ତି ଏବଂ ତପସ୍ୟାରେ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ମତେ ବର ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଏଇ ବର ମତେ ଦିଅ ସେତେବେଳେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ କହନ୍ତି ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ହରି ରାମ ହେ ଦେଖକୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ମନଟି ଆନନ୍ଦ ଜୟ ରାମ ହେ ଯଦି ମତେ ବର ଦେବ ଏହି ବର ଦେବ ଭଜ ରାମ ହେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁଲେ ଆମ୍ଭେ ଭରସା ହୋଇବ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେ ଏହି ବର ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏକା ଦେବ ଜୟ ରାମ ହେ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁବି ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ ମତେ ଏଇ ବରଟା ଦିଅ। ଏଇଟା ତ ଭଲ ବରଟି ମାଗିଲେ ଆଉ। ଆରେ ବାପା ଦେଖେ କେମିତି ତ୍ୟାଗ କେମିତି ନିଷ୍ଠାପର ଆଉ ସେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିଲେ ସେ ମାଗିଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ? ସେ ତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଳମୂଳ ଖାଇବା ଲୋକ ନା ସେ ଜନଜଗତର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଜଳ ବିନା ଜୀବ ଜଗତ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ଶସ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ କୃଷିମାନେ ଚାଷ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ଏହି ବର ମାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁଲେ ବର୍ଷା ହେବ ଏଣୁ କରି ସଦ୍ଗୁରୁ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ହୁଏ ଜଗତକୁ କେମିତି ମଙ୍ଗଳ କରାଯାଏ ଜଗତକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସେମାନେ ଜଗତକୁ ରଖିଥାନ୍ତି ନା।